बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट में आने वाले उर्दू के पोर्शन के बारे में, जिसमें अल्फाज मुतज़ाद के जो से है वो 3 से 4 MCQs आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ अल्फाज मुतज़ाद देखेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पूरी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है वो कोई भी पार्ट मिस ना हो, कोई भी आपका अल्फाज मुतज़ाद रह ना जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम वो तमाम अल्फाज मुतज़ाद डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फाज मुतज़ाद होते क्या हैं। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं? वो अल्फाज जो मायने के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हों या एक दूसरे के उल्ट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आसमान की ज़िद है ज़मीन। ठीक है, अच्छा, अल्फाज मुतज़ाद का दूसरा नाम है ज़िद। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आसमान की ज़िद क्या है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुतरादिफ पूछ रहा है या मुतज़ाद, तो आपसे वो मुतज़ाद पूछ रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके अल्फाज मुतज़ाद जो उनसे अलिफ और अलिफ से स्टार्ट होते हैं वो ये हैं कि आज़ाद, ग़ुलाम। ठीक है, उस्ताद का मुतज़ाद होगा शागिर्द, आज़ादी का ग़ुलामी, ऊपर का नीचे, आगाज़ का अंजाम, अमारत का गुर्बत, आग पानी, इंसानियत हैवानियत, आसान मुश्किल, अमानत ख़यानत, आसान दुश्वार, असलाफ़ इख़लाफ़, आबाद वीरान, अक्सरियत अक़लियत, आस यास, आका ग़ुलाम नौकर। ठीक है, ग़ुलाम या नौकर, अफराद तफरीक, आशना बेगाना, इकबाल अदबार, आमदन खर्च, असल नकल की, आमद रवानगी, अंधेरा उजाला, आहिस्ता तेज़, इत्फाक नफाक, आराम बेआरामी, अंदरून बैरून, इब्नाए खाकनाए, उम्मीद नाउमीदी, इत्तेहाद इंतशार, ऊंचा नीचा, अबद अज़ल, ईमानदार बेईमान, अमीर गरीब, अमन जंग, अंदर बाहिर, ईमान कुफर, आसा नरासा, आखरत दुनिया, इर्तिका क़अर तज़ल, अजमाल तफसील, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, ओज पस्ती, अहल नाअहल, उजाला मैला, आहिस्ता तेज़, अमर नहीं, इब्तिदा इंतहा, अव्वल आखिर, इकरार इनकार, अपना पराया या गैर, अगला पिछला, अदना आला, इंसान का है हैवान, अंदरूनी बैरूनी। ठीक है, आज कल, आसमान ज़मीन, अशरफ असफल, आज़ाद अजनबी वाकिफ़, इतदाल बेइतदाली, उल्टा सीधा, उफ़ी अमूदी, असबाक नफ़ी, आसूदा कलाश, आना जाना, असगर अकबर, अफसर मातहत, उघाड़ी पछाड़ी, अमाम मुत्तदी, इनाम सज़ा, ओबेस असूद, अनमट मट। आगे है पे तेज से स्टार्ट होने वाले, बादशाह फ़कीर, बूढ़ा जवान, बड़ा छोटा, मुतरादिफ मुतज़ाद, बहादुर डरपोक, बातूनी कमगो, बंदा आका, बंजर ज़रख़ेज़, बरी बहरी, भारी हल्का, बर बहर, बचपन जवानी, बाकी फ़ानी, बहुत थोड़ा, बाखबर बेखबर, बहशत दोज़ख, बांधना खोलना, बच्चा बड़ा, बगावत अतात, बहार ख़ज़ां, बका फ़ना, बईद करीब, बदनाम नेक नाम, बेहया बाहया, बुज़ुर्ग जवान या खुर। ठीक है, बेकार कार आमद, पेशी कमी, बुलंदी पश्ती, बशाश गमगीन, बुराई नेकी, बेहतर बदतर, बुज़दिल शेर दिल, भला बुरा, बेशी कमी, बीमारी तंदुरुस्ती, बरामद दरामद, बातिन ज़ाहिर, बाद पहले, बेहोश होशमंद, बका फ़ना, बंद खुला, पुराना नया, भाटा जवात, परदेश देश, बढ़ापा जवानी, पाना खोना, पैदाइश मौत, बंदगी खुदाई,
بعد قریب، پدر مادر باطل حق پاک ناپاک، بد نیک، پاگل ہوش مند بدتر کمتر پریشان مطمئن بلوغت طفولیت، برہمن شودر پیر مرید بیماری صحت پیشوا پیروکار، بیوقوف عقل مند، پابند آزاد غیر پابند، مذہب پایاب عمیق، بہتر کہتر، پوشیدہ آشکارا، بھرا خالی، پیادہ سوار پر دہی، پانی آگ پش پیش، پیار نفرت تاخیر تعجیل، تازہ باسی تر خشک تیز قند، تمام ناتمام تائید تردید، تحریر تقریر تحریری زبانی تلخ شیریں، توانا ناتواں، ترقی تزلی تنگ کشادہ، تری خشکی تعمیر تخریب، تشنہ سیراب، تدبیر تقریر، تاریخی روشنی تصدیق تکذیب، تعاون عدم تعاون، تکلیف آرام تلے اوپر، تنگی فراخی، توحید شرک تیز سست، تحفظ عدم تحفظ، تصنع سادگی توقیر تحقیر، ٹیڑھا سیدھا جمع تفریق ٹھوس کھوکھلا، جاگنا سونا، ٹھوس مایا، جزر مد، ٹھنڈا گرم، جدائی ملاپ، ٹھنڈک تپش، جنگ صلح یا امن، ٹھہرنا چلنا، جسم روح، ٹھیک غلط، جنود خرد، ثابت سیار، جینا مرنا، جھوٹا سچا، ثواب عذاب، جھوٹ سچ، ثانی لسانی، جامد متحرک، ثواب گناہ، جانور انسان، جنت دوزخ، جدت قدامت، جفا وفا، جاندار بے جان، جسمانی روحانی، جاہل عالم، جدید قدیم، ٹھیک غلط، جمہوریت آمریت، جوان بوڑھا، جنم وفات، جزا سزا، جہالت علم، جیت ہار، جنت جہنم، جعلی اصلی، جھیل جزیرہ، جلوت خلوت، جوڑ توڑ، جلی خفی، چست سست، چڑھائی اترائی، حضوری غیبت، چھوٹا بڑا، حقیقت مجاز، چٹپٹا پھیکا، حقیقی غیر حقیقی، چاندنی تاریکی، چاند سورج، حیات ممات، چھاؤں دھوپ، حقوق فرائض، چالاک بدھو، حراست رہائی، حق باطل یا ناحق، حرارت بروت، حمایت مخالفت، خارج داخل، حیات موت، خالق مخلوق، حریف خلیف، خام پختہ، حاضر غائب، خوب زشت، حلال حرام، خوش اخلاق بد اخلاق، حاکم محکوم، خوشگوار ناخوشگوار، حیوان انسان، خوش نصیب بد نصیب، حسد رشک، خلاف موافق، حرکت سکون، خالی پر، حبیب رقیب، خوشی غم، جدید قدیم، خیانت امانت، حدت برودت، خزاں بہار، حقیقی مجازی، خواص عوام، خلاف معمول حسب معمول، خلوص ریا، خوابیدہ بیدار، خشک تر، خفیہ اعلانیہ، خاص عام، خوش ناخوش، خوبصورت بدصورت، خادم مخدوم، خیر شر، خبردار بے خبر، خفتہ بیدار، خودی بے خودی، خوشنما بدنما، خار گل، خدا بندہ، خفی جلی، خوبی خرابی خامی، خصوصی عمومی، خوشی غمی، خاموشی کلام، خریدنا بیچنا، خوشی یا غم یا غمی، ٹھیک ہے، خفیہ ظاہر، خوش ملول یا خوشی غمی، خود غرض بے غرض، دنیا آخرت دائمی عارضی، دن رات، دکھ سکھ، دانا نادان، دشوار سہل، داخل خارج، دولت مند غریب، دیوانہ فرزانہ، دیانتدار بددیانت، دایاں بایاں، ذلت عزت، دھوپ چھاؤں،
دوئی یکتائی، دیر سویر، دبلا موٹا، دور نزدیک، دینی دنیوی یا دنیاوی، ٹھیک ہے۔ دولت مند مفلس، اندرون بیرون، دوست دشمن، دولت مند مفلس، اندرون بیرون، دوست دشمن، ذکر فکر، دین دنیا، دلیر بزدل، درآمد برآمد، دنیا دار دین دار، داد بیدار، ڈوبنا تیرنا، دشواری آسانی، ڈگمگانا جمنا، دیس بدیس، ڈالنا نکالنا، سست غلط، ڈھیٹ شرمیلا، دلکش نفرت انگیز، ذمہ دار غیر ذمہ دار، ذہین یاقوت ذہن، رنج راحت، رفیق غلیظ، رحمت رقیق غلیظ، رحمت زحمت، راجا پرجا، رنگین سادہ، روا ناروا، رحم دل سندل، روحانی جسمانی، روشنی اندھیرا، زاہد رند، راحت رنج، زندگی موت، روز شب، زہر تریاق، روشن تاریخ، زمین آسمان، رونا ہنسنا، زبر زیر، راضی ناراض، زندہ مردہ، رات دن، رغبت نفرت، زبردست زیر دست، رہبر راہزن، زوال عروج، رونق بے رونقی، زود دیر، رنجیدہ شادمان، زن مرد، رحم ظلم، زردار بے زر، ریاکار مخلص، زبانی تحریری، رفیق رقیب، زیادہ کم تھوڑا، ساکن متحرک، سگا سوتیلا، رحم ظلم، زردار بے زر، ریاکار مخلص، زبانی تحریری، رانڈوا رانڈ، زور ضعف، ریا اخلاص، زنانہ مردانہ، رہائی اسیری، زمینی فلکی، رفیق رقیب، زیادہ کم یا تھوڑا، ساکن متحرک، سگا سوتیلا، سیدھا ٹیڑھا، سلیس دقیق، ثبوت کپوت، سحر شام، سخت نرم، سردی گرمی، سرسری گہرائی، سرما گرما، سکون حرکت، سہاگر رانڈ، سفر حضر، سود ضیاع، سہل دشوار، ستم کرم، سست رو تیز رو، سکڑنا پھیلنا، سخاوت بخل، سست چست، سخی بخیل، سستا مہنگا، سزا جزا، سیاہ سفید، شہرت گمنامی، شیطان رحمان، شکست فتح، شخصی جمہوری، سجاد بزدلی، شہید غازی، شریف رذیل، شرافت رذالت، شفاف گدلا، شادی غمی، شب روز، شرق مشرق مغرب، شریف بدماش، شام صبح، سجا بزدل یا ڈرپوک، شروع اختتام، شامل الگ، شر خیر، خستہ سالم، شمش قمر، شاہ گدا، شیطان فرشتہ، شور سکون، شمال جنوب، شرک توحید، صابر بے صبر، صبح شام، صحیح غلط، صفائی گندگی، صادق کاذب، صبر بے صبری، صدق کذب، ثواب خطا، صغیر کبیر، صورت سیرت، صالح لڑائی، صلح لڑائی، ٹھیک ہے۔ صحت بیماری، صدیق جھوٹا، سبھی ملیح، صوتی غیر صوتی، صحرا گلشن، ضعف قوت، زال ہدایت یافتہ، ضلالت ہدایت، ضرب تقسیم، ضروری غیر ضروری، زر نفع، ٹھیک ہے۔ ضعیف قوی، ضرورت بے نیازی، ضیاء ظلمت،
تو اسٹوڈنٹ جتنے بھی میں یہاں آپ کو الفاظ متضاد بتا رہا ہوں، اگر آپ ان کو زبانی یاد کرنے کے لیے کوئز دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایم سی کیوز ٹائپ کوئز اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ جو کیا کر سکتے ہیں، یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائیں ان سب کی کوئز اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ کوئز سے کیا ہوگا، آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر پائیں گے کہ آپ کو کتنا آتا ہے اور کتنا آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ وہ کوئز آپ نے لازمی اٹیمپٹ کرنی ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جی طلبہ اساتذہ: طاق، جفت، طلوع، غروب، طول، عرض، طاقتور، کمزور، طمع، قناعت، طعم، قالع، طویل، عریض، طہارت، نجاست، طبیب، مریض، طالب، مطلوب، طفولیت، بلوغت، طفل، جوان، ظلمت، نور، ظلم، عدل، ظالم، عادل یا مظلوم، ظاہر، باطن، علم، جہالت، عروج، زوال، عام، خاص، عزت، ذلت، عالم، جاہل، عارضی، مستقل، عدم وجود، عسرت، عشرت، عیاں، نہاں، علوی، سفلی، عفیفہ، فاحشہ، عفو، انتقام، اعلانیہ، خفیہ، عمارت، کھنڈر، عمومی، خصوصی، علیحدی، ملاب، عامل، معمول، عرش، فرش، عیب، ہنر، عاشق، معشوق، عاقل، احمق، عابد، معبود، عذاب، ثواب، عموماً، خصوصاً، عرب، عجم، عقب، قبل، عدل، ظلم۔ نیکسٹ ہے کارآمد، بیکار، کافر، مسلم، کامل، ناقص، کثافت، لطافت، کچا، پکا، کفایت، شعاری، فضول خرچی، کمال، زوال، کنوار، بیاہتا، کنوارا یا بیاہتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کاریگر، اناڑی، کافی، ناکامی، کامیاب، ناکام، کج، راست، کشادہ، تنگ، کفر، اسلام، کمزور، طاقتور، کشادہ، تنگ، کفر، اسلام، کمزور، طاقتور، کڑوا، میٹھا، کانٹا، پھول، کہنا، سننا، کردار، گفتار، ٹھیک ہے؟ آگے ہے خرا، کھوٹا، کمی، بیشی، کل، جز، خضرا، چکنا، کشیف، لطیف، گاڑھا، پتلا، گستاخ، مؤدب، گنہگار، معصوم، گہرا، ہلکا، گرم، ٹھنڈا، گاہک، دکاندار، گمان، یقین، گورا، کالا، گھنا، چھدرا، گہرا، بلند، گرفتاری، رہائی، گناہ، ثواب، گرانی، ارزانی، گنوار، مہذب، گمنام، نامور، گل، خار، گریا، کھندا، لائق، نالائق، لغوی، اصطلاحی، لمبائی، چوڑائی، لینا، دینا، لعنت، رحمت، لاحت، مہد، لفظاً، معنن، لوح، قلم، لیل، نہار، لمبا، چوڑا، لاغر، توانا، لقمہ حلال، لقمہ حرام، موت، حیات، مخالف، موافق، مختصر، مفصل، مشرق، مغرب، اسی طرح سے شمال، جنوب، محبت، نفرت، مجرم، بے گناہ، متحد، منتشر، آگے ہے مداح، قدح، یزم، مہنگا، سستا، مفید، مضر، مالک، مملوک یا نوکر، مدی، مد عالیہ، مقدس، پلید، مصیبت، راحت، مہاجر، انصار، معمولی، غیر معمولی، مجازی، حقیقی، مخدوم، خادم، محفوظ، غیر محفوظ، مکمل، نامکمل، ماضی، مستقبل، مجازی، حقیقی، مختصر، مفصل، مشکل، آسان، مقبول، غیر مقبول، میدانی، کوہستانی، ماتم، شادی، مثبت، منفی، مجمل، مفصل، مد، جزر، مسافر، مقیم، مفید، مضر، مال، آغاز، مادہ، نر، مایوس، پر امید، متصل، منفصل، محاسن، معائب، متاخرین، متقدمین، متلاطم، ساکن، ماتا، پیتا، ماضی، حال، مائل، بیزار، متحد، منتشر، مرد، عورت، مرنا، جینا، مسرور، مغموم، مکان، لامکاں، منع، اجازت، مادر، پادر، پدر، مترادف، متضاد،
موجود، عدم، میٹھا، کڑوا، مضرت، منفعت، مردانہ، زنانہ، مستقل، عارضی، مصدر، مشتق، مطبوعہ، غیر مطبوعہ، مستقیم، منحنی، ممکن، ناممکن، میزبان، مہمان، محبوب، مبعوث، محبوب، محبوب کا مبعوث، محبوب کا مردود، مجلس، تنہائی، مرد، زن، نامور، گمنام، نور، ظلمت، نیک، بد، نشیب، فراز، ناپسند، پسند، ناراض، راضی، محرم، غیر محرم، نار، اب، مداح، محدود، نفع، نقصان، نیند، بیداری، ناداں، دانا، نرم، سخت، نازک، سخت، نایاب، دستیاب، نرمی، سختی، نمایاں، مدھم، دھندلا، نحیف، فربہ، نظم، نثر، نیستی، ہستی، نرگ، سورگ، نقد، ادھار، نمک، حلال، نمک، حرام، نشست، برخاست، ناقص، بے عیب یا تام، نجس، پاک، نزول، صعود، نحس، سعد، نزدیک، بعید، نہیں، امر، وفا، جفا، وفادار، بے وفا، غدار، وجود، عدم، واقف، ناواقف، وسیع، تنگ، ویران، آباد، وصال، فراق، وکیل، معقل، وحدت، کثرت، واحد، جمع، وزنی، ہلکا، بے وزن، وحشی، مہذب، واہ، وصل، فصل، ٹھیک ہے۔ ہم، یقین، آگے ہے ہار، جیت، ہم جنس، ناجنس، ہوس، قناعت، ہے، نہیں، ہم جنس، غیر جنس، حجر، وصل، ہمراہ، اکیلا، ہوش، بے ہوش، ہوشیار، غافل، ہجو، مداح، ہموار، ناہموار، ہنسنا، رونا، ہلکا، بھاری، ہدایت، ضلالت، یزداں، آہرمن، یگانہ، بیگانہ، یاس، آس، یقین، گمنام، یار، اغیار، یہ، وہ، یہاں، وہاں، یاں، واہ، یار، بیری، یمین، یسار، یتیم، یسیر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے الفاظ متضاد جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے سارے ہی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سارے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دو بار آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سارے کے سارے جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو ہے نا اس کی کوئز لازمی دینی ہے، جس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ وہ کوئز آپ اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو جلدی آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر پائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کہاں کمی خامی رہ گئی ہے، تو آپ کو فوری طور پر وہ یاد ہوتے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔